say obi atu du nsini ama osuafo asa osuafo nyansa eno ntina da bia metrase am di dwumadi ya to di say gospel revelation Kristosumo ediye anase Kristosumo ehintasem sade obaya be hu sade atwero konkrom tie eni sade sunsumu nsem etie eno ntina da bia metrase am di dwumadi we ede brewo na ene nyame difo wo ye nchen na papa we mapena che papa because bezo oba dwumadi so so da bia nya na ne ho na but ene de erade aya adom ama yensa aka papa no na me say yensa aka papa ye de ade a kire wo so a kire no wa ne bia hinta wa kire no papa we erade be fa ne so no bie saa ne ma ni nyina asafa woni ye share ya Giga Word Ministries ye wo Kumasi Meduma Abbas Junction Kumasi Meduma Abbas Junction duma de me di ho chiam no edu ade frɛ ya obaje so Kofi Yesu me na me di duma de ho chiam na mpanimfo se etu beto ehia kitafo enti duma de we ye wonkonfo muta echi azara duma de ra wote ye bakona yakwache abofo nkrato ye ba ye bayi papa kyerem oya makwa ababie mu eba dwumadi yiso medika ka kire se e gospel revelation Kristosumo ediye anase Kristosumo ehintasem ena yede brewo medika ka kire wo se ye wo difo kase pa oman mu ni amano de ye ka difo a erade nam no so ye niema kase a papa we ye yini baako eno ntize hu papa we ya wo se wakoma ato ye mu dwumadi we maka kire wo se wona nsem bisisi a wonte ase wona niema bi a kire won so a che nya wonya kamafo nyi buafo no wona sa adwumadi we komo enti ene erade difo we nche ya papa na che na de erade ya adom ye nsa aka no ye beko papa nche na yakoma difo akwaba papa me akwaba ya kubiyezo ibo na we de baba de adom nti e ho ye pa mi se so ho ye o jam ya do me hu da che we de se konkure se adi che we se me ye de osuma mi de djuma sa baba ya no nti anko be nkuma ebe ko nifa sa na brabo na koye ya me sha oba abusia medika ka kire wo se papa we ndie se oba ya kwa mu se ya wa wo haw amane atete sikasem kratasem adwumasem awalesem enema bi ya kire wo so wo sunsum a wonya wo ho twabre bia no papa we se oba wo nche se ya na wo frɛ na ne papa edi nkomo a ewade be fa papa yi so na waboa wo enti kan akoma to ye mukura mbenefo se akyea ne mu yi dese na babu anyina eno nti ba bia duro no enka agikura se woni papa be di nhie mu na ewade be fa papa no so na waboa wo ebusuam pese ne ewade fa ye so na papa no ewade kyerɛkyerɛ ne be kase spiritual bafo sunsum modwale ye kase sunsum modwale onse wote ye kura no wadwini mo ayo kese ne wonti ne yamase sunsum nzu ye dwale kura de na esi na ye dwale nso a de na ba ye nso enu nti na na mafre nyame di fo se ewade mfa ne so wonde se de onim sunsum mu nsam no nti ewade mfa ne so na onkyerɛkyerɛ saa de no na se obi wa saa problem na ewade afa ne so no waboa no na wagye na firi enti ye kodi fo nche na ene ne kwotwetwe nkomo baba ye makwa ba bi mu baje so bi Kofi Yesu wo de oba ye nche se de a oba ye mu ni amano no de ye ka di fo sunsum wodura kira se bebre na afro bi se wo so ya brefo because omo how ni amane so wo no ewrade na wo so hye wo papa wa be nche de pese wo boa ye kase spiritual bath sunsum modwale a nifo sanity yo Kofi Yesu medawase na mechia wahwefo nyina nso no kwasem ye wansem bi wo ho a se woni obi a wo sunsum ni a nti ase no ya na yetena and correct nifo because ade na be kase sunsum modwale sunsum de ye dwale wo he sabe eno anse me sori amakoma adwuma me ba me dwale na matena se na wo kasa asemu ya ejire de opesunsum nsamoti na opesu ohunu eye niema ahinta eno na sabe we program international friend gospel revelation the niema ahinta wo Kristosumo no ne ye da ne dia me nipa bibire nso enya nte ase no ohunu mu Kofi Yesu ye kasa sunsum odwale ya no kwasem ne se abrabo aye bo no physically woni pa dwale meboa nipa dwale physical ma hu se dwale anopa okọ adwuma ba no asa be dwale but nka bia ye se nipa dua nso ne ma miensa na me nipa dua ye nipa dua wakra honhom na nipa dua endis wa dwale nipa dua na wakra nso definitely wo hia dwale because said ye nipa dua no mutimi ye fia e ma wo dwale no saa zo wakra no so de
ono so wo ye fi ma wo dwale no na okra no enti nipa bebre wa omo kra no onwale na enti mani pedua no nya hoto yes okra no amaniam because no why fi ache no be ka se die fi na me ka ho asem eno na enu nti na de wato nsa afre me mo dwuma die so a me be kire mu no enti si edwale ni pedua de a si edwale wo kra no so na okra na edwale no egu ahodo miensa na de ya na ba ko de me ye free because me ya bro kire for kasa na ya meta wisu miensa no ya ma wisu miensa no se omo mu ni ha enti omo no mu ni ha de a omo no na dwale no yosunsumu de ye frɛ wo kra na edwale kra no so what you say ba we no enye local television sunsumu no mo timi frɛ kra no edwale kra no oh of course adentina obi ko aduro so say okoyi obi aduro kuna yetime ma yetime kum nipa no ne kra no frɛ no ma ne ba no aye no de etia no ko saa so na nyame mu no yetime frɛ nipa ne kra no ba sunsumu adwale na egu ahodo mienu okay ya wode ye edwale ayi bɔne afiri hɔ ɛna wode ye dwale afrɛ papa amanaba de dwale ayi bɔne afiri hɔ bi bɛka sɛ ɛne sɛ de dwale ayi bɔne afiri hɔ ne sɛ ebi ayale bi da me so okay enti me pɛsɛ yale ne firi me so ebi ani padua mu ha obi ɛtɛtɛ me pɛsɛ firi me so ɛno no ye frɛ ne sɛ uyi bɔne de afiri hɔ ɛna de dwale afrɛ papa ne sɛ ebi a me sikasɛm ɛna mpɛsɛ yeye madwuma sɛm na mpɛsɛ yeye ma wale na program ba mpɛsɛ yeye enti mpɛsɛ sunsu medware wakra no wakra nya hoto na nipadua no hoto no because wakra ne nya hoto nipadua nso nya hoto da so what you say enti dia sɛ ɔyɛ ne sɛ ɛno nso nipa no bedware ne kra no odware ne kra na okra no eniema be bɔne be furu ama papa na ba me na nya nhira eni sunsu adware no egu akwan ahodo emienu die yi bɔne afiri hɔ ɛne ne yi papa ɛdɛ afiri hɔ ko fie su saa na ɛteɛ na Divoto so ngapna be se be buisa se sai dwale ni miero na obi nso se ba ko da ase abokirefo nko ana wo ya Ghana ha no nso ntimi entwe obi so betima ya se let's say me ka me bia me wa Accra ana me Kumasi ena woni ya nso wo Accra no pese ontumi ma ya pese ya ma na be waso nso dwa normal ya be ma na de a obi dwale wi a me kyerɛkyerɛ ne ma di dwale sunsun ma wo Accra ne ye na woni ya no ntumi nya ni nyina ne se ejina nyame anwode ne tumi so ye friend the soul no be wi a ye ya de ma soul no wi a soul ni nya hoto ma ni pa nya hoto nti de na ma me kan sa be for say normal one say o mo ta tia me tie mo YouTube Gaga Web TV e wo YouTube so no o mo hu say abroche for no ta tie ho opa nti obi pe say o person nya prophet as bona YouTuber Gaga Web TV GILGAL Gaga Word WORD TV now ya betuma ye wo subscribe on the video no say the no and go view so sa na tie enti say oni ani ni ha kra oni ano e betumi anya broche kra anya betuma fe so na what take spiritual bath abon but the oban and ye be mo no na akwaye na ade wa na utiki me ka to nya se mbedwale obi se honam fem na mbewuro bi wa dwale ye bi ni me ka no obi ka so for no dwale ni pampa to nya sa me ka de so okra ne wo mu no wasem na meka na nya wo physical body no na meka wasem nti wokra no na ye dwale nti se de wan kasa kra be dwale wokra no na mbekiro no na obi be bisa se ede na me ya me ho agu me kra no agu fie nti me nyale me kra ayendivo se ye hunu sa na ma ne nso a no kwasem ne se nipa adwum nso enyo ebe yo mo krese ne wansem no nti ko se na me ho ayefi na me dwale ya nti o kra no so no mutimi gu fi sa na yedwa no ya niema no wo ye de wo mo ye de me da wase niema kra no eya ma yedwale no sunsum no wo yedwale wo kra no eno na me be bobosui na aboa enipadua no edika no ye wo bone ye friend say general sin ye friend say sin sin no kra no two types of sin we have sin of commission and a sin of omission your bone ye bo apaye ne bone a ye mo apaye de eye ni nyina ye krasfa ne bone okay obia ye bone tia emra eno nso nyame mra e mane kra ngu fi eno ya ade ba na ade a ehu ye pa eye bone a ade ehu ya egu nipa kra no fi a e ma ta dwale wo kra no pa no eno na me bekan on se me ye nipa ewrade betima to ne nsa frɛ me at the moment ewrade beto ne nsa frɛ me a medane ato wo pɛ me body no se wo do nsa so ma
okra ho agufi Divo yes se mvanzo divo obi awu na bia me mensa akọ funu yes divo so do nsa tachi fro the pe odo nsa tachi na okra no agufi enti ese wo se nipa no dwala okra ene mo chirema fo di fo funu mu so oh enti odi mi wi amba bo ne me so bo ne ba na bo so mo chirema fo ta wisu okay mo chirema fo ta wisu sa ne ma ne di dwala kra no tubo se mo chirema bia no ta wisu sa de no e de sa de ni dwala enti de egu nipa kra wo fie toso ne se obi a touch dead body bia o touch dead body a okra na ho agufi enti wo se ma me ma nhwe so adan na kane no ekurase se yekosie obi ne e ba na odi nsuo asikwa na no de nwura bi egum na oduru wa na wa hohoro won sam mpese pacho mpese bi ze ne yati asese divo ne ndre mo ala mo chire e yesu ma sam endi sa wo ni ma odi oni misesi wokwa e kire se ba bia wo ko e ba ye no wo kra ho akogufi enti ansa na ba firi saati bia wa aba no e se wo hohoro ho ansa divo se tede ne ma ho ba wo ne e da so ho ne mo no ya to atwene okay what you say na Kristo som na ya ka no ze e Kristo fo da da mu ne ma bebre nyame adom odwuma die so be tichi bebre e Kristo fo da da mu bebre se me pa jo Kristo som eni amamre na eko okay enti o kenka Bible na Israel fo ye ka wo nsem no mamamre ene ka ho ya de twere Bible no eni zamem wo Ghana na same suma urade e same de Ghana nso amamre na de e ta chi Kristo som enti eno na boa ema me wie peyo enti a Kristo fo bebre hia do kro won ne ema nyina ne se eniema bi wo mo ji o mo achinyi won eniema bi wo to pe won na wo break Kristo apasase we supa hia wo pa wo ntoma awon bone no mo da ne eniema ya Kristo fo yes because eniema me be chire me wie pe nipa bebre be ka chire se me mfiri nyame because yes answer Hosea said lack of knowledge my people perish nim dia nipa ninti o yira anaso wa say what you say adia no enya bone but ya classify no de ntia o ma classify se bone se osum bia odi ka ko mu no osum no doctrine no o yusu sa doctrine no eno de aye ni general say sa de ne de eye bone prophet as a bone me yesu sumuni esunsum nyuma na me ye ndi se obi osunsum problem a eno na ye ka ho asem enti o kra no so obi touch dead body a o kra no we de egufi ena de toso biem se obi ene obi koda obi yire koda be na no obi yire akoda ana oba onwale no nye ne ho ade no se de tie no onne ne koda pa o kra no ho gufi divo I'm telling you ya tell me what go bizu anything that never be so no se de ko forward de twede wo mani ani se de nipa ya wa abranti ya wo de tie wa hwe adwuma wo yi se de wo yire wo yi adwuma ene akatua wo gye mbaja abrabo ne tese bi bisa wo na ate wo divo ene me bia wa ye na gu kra no wo gufi ene wo se ni padua no o kra no na me ni padua ni nya hode enti ada na o kra no fi ni padua me so wo mi beze bisa o kra no me ni padua ni nya hode enti se o kra no ena di ade enti na wo so da ye na se bone to ana abeka ni padua no yes yes na ni pedua some problem you go tia na fa beka ni pedua no obetima dia so na emoja fi bia ya tu ntuo na ba ade ni beka ni pedua madam fu go so de na ya kadachi ade chi ni akana emoja yes a spiritual word so nsam enti wiase no yo wiase mi ni so wiase ni wona wiase enti onipa ni pedua na ba wona wiase abrabo no wakra so bo so wiase abrabo what you say enti obia oni obi yire kwada ana oba onye no ho ade wone ne da no sa nipa no ne kra ho gufi enti ohia se sunsumu odware ye divo ye meti kwasi ya na je se obi a onye obi wa na se mpratwa sam na wo kan yu mpratwa sam e ti na Ghana for ye break enya Ghana for bi ase nyina because divo nipa bre na nipa koso hura ma na wi anti mrantie ne mababa na wo ka no kra ne asam papa bi a kire mu mfa no sa brabo we pa nso be hunu so de ebeche alentia ye wo ade bia ne de to it is well na de na mfa nto ana sunsum no ni hu bi ntino wo fa ne normal if say we ase no de nipa ni hu na de tiase okay de woni hu no ena de tiase nti wakra so woni hu ena ma tiase ba ja nyesa de nipa ni hu no wa asase we so
and na de woni pa da se ne ti ase so ati ase enti sa wo se de woni hunu wo di bedi abra mpacho wabra bo hu so da enti wan kasa bibisa se hwe se de wabra bo tie ese se ne ma se de ne ba sa eye ne ma bi a wonim ana ahintaw ana asori yeti anti na mai dai wo bre enti so obetumi ehunu na betumi ahya asese ne ye kirikiri obehya asese obetum wana mo a me ma 6 months when you are born so abrabo asesa ne ma yiyi ana abrabo nso so opeso so Christ yi na ne ma nkoya obesa kwa ebo ne ko bonsam jim what you say you let say Bible kura na se ko kan na se nkuro se ye oba na ho ade ansa na ne na dam se wo se no bi wo mti no kasa nyame asem ntwatro ana ye ka no kura ne nyame asem and the word of the Lord is the truth nyame asem ye no kura and the nyame asem no yakwati bibia na de American so nyame asem za da tie and the nkanjira bisa sofo no ne nsem no bekeka no ba cha o sofo ne nim nyame asem ho de wanka wo ya nkyira oba sesi a wo bre ndi de ba kyerɛ no wo pa eja obi mfo so wo za chinchina tie but so betie na betua na mo na wa ya ebe boa ana so oba hwehwɛ prophet as go na kyerɛ nyame be hyɛ no ho dam what does go Yesu anti ma me nto so na yedi adwene da chi a ye behwe Yesu wa nso ni se de tie na branso na di adwuma and go Yesu esa ne ma me nsa wei ene ne ma egu enipa ekra ho fi makra no gu fi edoso de but me nsa penam de ma for every kura na obi oba che kura no ono kura no betimi ene de aka na man se de be ya ono nso no ne hu be fie na ne ma panet difo me mu sa se ebrebe na wo pezo dware ye dware sai dware medawase nka yemunu niema okay ye kan ya bia na ki achiro mu bre na ka pe aha difo ye sunsun so we sia wotuwe wo pesa wa wo take spiritual bath ade awe en ba spiritual bath say to me bi ene di wachi na hante wa bra bod dia eno ne sa no ese sa oni mihia go spirit bo no wo so che wo take spiritual bath na wontumi bo dia cheche no no wontumi nsane no but ye wo niema bi wo dia sha wo yale ne niema bi a enye to me bi na touch ye dia no de wa wo ya e be firi ho aha but ye bibi touch ne de e kire oba na ye break sa spirit no na ye de na chiwa sunsum na chiwa de ka no na ye yini fro wi a na onya hoto na okra so enya hoto na de aseda ma ye na Awurade Yesu Kristo a to me nyina ekura no ene ma o pese o take spiritual bath ni so o pese o take spiritual bath for step as we tun o dan a wotim no fie no e general cleaning wo sisi ho de ten wo ho efie ho prapra wontale ayefi sini nyina ma wonye kre unu se eho eye kre de ntia we ne se Awurade abofo be ba besraw se TV so e de afi na bia obi tie me obi ne se ye ka wache abofo sam ne abofo duma dia Awurade de ho ahoden atom me yes nti wo be general cleaning wo fie aye ho neat nti wo ye ho neat wi a enema wo hia ese se wo hwehwe na we take spiritual bath why no the friend is a sort enchine enchine di gu abiane mo yi enchine but we nya abo ni bi anka me prefer no enchine abo yes but when you know isu we na nya hwe edi for say dey here dey say ko pera wo nya breakthrough yeah na sometimes don't want it me for abo chiro mo ya na adiwa ho the intina ma mekanisa because one say fidikasi ya abo chiro for anso nyina etv ananti ela mekanisa ko views de dikano enipa no ebe hwehwe ye sort ya ye friend say enchine ena de tosubium ye frɛ ade bi sɛ Florida altar we am ko kan yi obi be ka say so for no free nyame ni for them no susu yes because of all that me kan kyerɛ abrabɔ na ye bɔ no sunsum niema ye wisu sunsum no different from honam fam de wisu in so person onye sunsum a wotɔ ne ye kyerɛ sunsum asema sɛ wotie ni ye obi Yesu enti Florida water make am asem obi be ka sɛ ene sofo no ene won free nyame me do ase sɛ waje agye sɛ me free nyame na wo na free nyame de Awurade Nyankopɔn ase ba de America no so betie na be ya wo so tiwe wo da wo na da bia wo siri pema de akyi bisa sɛ die ntia me kyerɛ wo akwankyerɛ we na ye na hotɔ na ase ye bɔne a ye de nyame ase enti go Yesu
Florida water na Ghana you kind of Florida water and I'm can't go for better as but open spell is Florida water. Florida water and also a can near my take soon small dwale no. In this opposite take spiritual bath for the tosumi no Florida water, Florida water. Ube pen so account. Na afi the to so so kofi yesu dia but the toso bi mu so no kofi yesu ube pe your friend bi say eno blof ka say friend hisop nwura your friend say adwera me say ye work class no ya me the class ye nhwe so bibiri say obete ne ma ase adentina entafo omo kofunu a ne amom di adwera ahwe mo so ochi for them to do some that person is a independent party or the be independent accept the work in the party near Marcy independent will say American a in America number one more did it to me so what has a good years before and never make up from Nigerian comes on about you could to me but some of the be a Ghana winning prophet as a bonadi and see a castle some say ye delusion some a rade Yankopon dia Wondaman but I just minchire nipa heaven kwa nipa nkonya minchire minchire nipa heaven kwa nipa konya minchire by a person some dia Awurade ado wa specialize me ho before mo am yesunsun me nyina heaven some mo sa chechire oh nyame le bo nipa nyina okay and I mean so me share Awurade to me ase enti de onipa wo de wo ye bia so be bu hwaten atemu yo no so and so be ko positive side or negative side enti me so me hwe de eya be ko positive side so what ya shira enti yenso yebeku ya tense be for the amudi ka me da me so me nipa kwani nyame dia we Awurade dia what ya say enti de tosumi no ye adwra ha be friend adwra wa wonim no be pe adwra nso aka ho na one thing say that if we know can say da for the show ma so nchi no if we dey na omko fun wa the show ma so nchi no e kire say atabia no ye wogidie say tumi adi nachi enti tumi bia nso mpe sa de no enti say wo de hye nachi a okwasa de no wa spirit ni nya problem eno ntina me ye de show machi ena basa ema kra na wo atare mu nso nya problem yesa ne kra be nya problem atare no bebre bo nso basa usisu no bon ne bra na obebre saa because akwatachi ade a na so akwaka akohuna de ense so ohu enti ama ni huna abane so ati ase ntina eme ye ne saa no enti de toso bi mu so obepe hisop adwura ya eye nwura e friend adwura na ade ba ko ne se obu ho a nye ni nyina ne me ni nyina na be su bia be su ba ko ete se de toso bi mu ba me fa no na me nchechi na wati ase yi eye egg kusia me kan be ka zari kubudua kusia ye dia enye dua ba asam me ka wo sunsun asam sunsun su yusu kusia na kusia no se de gino ma anka enti wa wo de odwene positive side ngwa adwene kusia do gino ma anka enti kusia nso ye de dwale kra me me so asam ba ada no bi yare na enye hunu guna no ho a ye se ne kra ra ye pe kusia manini bibi se edi endire me kope kusia na ya se patara kra no because just a kra no mo gufi and the kra here dey be fi na dey afiri ho and this wo de kusia no pa wi a bo se afa na nye wuru na kona ne kra no ho ato wa patakra kra na nye ne ope de eyi bone ni firi ho and obi biala wo be hu se o yale ya si nye wuru na kra na ho gu kra na ho gufi ntira eni eyi afiri ho na yale ya wo yale de na ma yale na ba ye okano gufi na ma yale no be kan ni pedua no yes and yes yale no wo wa na yale abe kan sa se yale abe kan ko viesu ente sa so what I say eno nti ye de kosua nso eye adwale sunsumo dwale ye ebi wo ha wo de be fefe nipa no wo de fefe nipa no ho a uwia na kosua wanoa amanadi odi wie pa de ekoso ewe na brabo nyina wo ye fru amanipa na de ne ho ato wonya ahoto eno so ka ne ma ye di adwale sunsumo dwale ye no eho afa nso ye fre bi se rosemary no eye ni mom toni djom oko djom a we nyi supermarket ko djom bia ma o djom e tonton ne me oko na ka kire so wo pe rosemary e ma ne be nya rosemary ama wo sa be be pe rosemary so na wo de aka na wo pese wo take spiritual bath for tinye onipa bia no e se wo nya bucket ya wo take spiritual bath ya no de wo de yesu nsam ko a nya wo bia amfa nsa bia nwale ya
yindwale but woni ya no so yesunsuma ade ade obetima wisu enti obepe new bucket ya bucket mo ope bucket mo na saa ne ma we no folder water no kusua ne mpacha yemfa mu bi kusua ne no ameni peni kese wo ye we ni nyina we ara no kusua no yes wo ye ni nyina we ara no kusua na meni enti ga men shira enti wo de nchire ne be ku bucket ni na wo de eye adwira ne gu folder water no so wo tutu egu na eye wo de akwanjere kese ba na wo chire de asofo no wo secret sika kese ba na me se me de ma nyamishira ba na be wo se me kura bibi nyamishira wa me chire we na kese me wo de yaboro so wa de ma ka na jemensem yes tu pesa na ma we ni nyina wia na wo de gu bucket mu wia afei ba scripture na de brenti ye do so te chiro fra me na material scriptures na we read ya wo de be take spiritual bath no nti wo ye ne sa wie na de gu bucket ni ma na wa ye saa na me ni nyina wo ye saa na me ni nyina na afei yanko afei wo kwhyen obi se ebrepei ene se si etiki sunsumo biale beso biale wo kra wonya we ni nyina wie no we ya na de akogina biale se wo biale ala se ebre no on so open the angelic hour there on say the angelic hour ne on ma wa but o de maminya angelic hour nto na bredu say ye kire abofo sama ye no wa de abem e different se wo ja we so to na nipa no ko ye na e be kire ebre ni bi okay but besem the angelic side no to wa sa ebra so biale no ya na no malinka unya no ewia 12 and then number so the free serving could be able to buy real the encounter 12 o'clock we are 12 we are again I know gale I will take his spiritual bath for you and then number so free 7 o'clock aircon and number 7 could be an so ubetimi at and now say and I do 12 so but you can prefer the night and I do 12 more and I do 12 o'clock na dia be ababuwa de say di for get na kora yeah na what TV ho sa na yeah what take spiritual bath and I do 12 what take spiritual bath and also and I do 12 no ye say eboa ema we ye na ministry dodo a we be twale spiritual bath na me chiro tie ni ye na wan koye na fe we mu no hia ka chiro so ye say bread ba di biale yes amane muro 20 minutes the for zum some dey just what bread chiri fa o because na dey atom me nyamishira o on say so nipa ehwehwe nyame akwai na onnanti nyame kwa so nyame mana de eche anso bro so ade ase sabi ye di sofu duma ache ena sunsun sam so nyame de ye nanti mache nti me ka me nim bia me ka na me nim ba bia me gina ena ni friend is so beto bo ba bo no sabi so na ne na esi bi so nti ye ka to mi sam sunsun sam de ye nim de kura so dizamani bi de obi so a me nka sa chinchina abra me ho Nemum so the prophet as a bona beshia padia I'm telling you say President Penpo say obe nsia na atisa akwakoto bowa e no fo be mutu ho enti de otembe na sem de won de me pesa me chere ne de me pesa de meka so what you say enti spiritual baffling say e more than 20 minutes woman e more than 20 minutes ya wasem yes simedium e below 20 no problem but a check about 20 minutes na was says spiritual baffling na sunsumo dwale na wo dwale nyina na de wasem what dey on say and ye ma me kan me pa chaw emfa wa so doctrine to ton na nya doctrine heavy emfa doctrine na ko ye did the word of the Lord nyame asem ye gina so de ko heaven di enye doctrine a wo wa so no empe ene sa na ma no so ati ase eno nti ko fi Yesu oni ya ye ni say ya 20 minutes ya babuwa no ama radio ni monyam so kai kese ya bin shira ba difo abusuya ba ka shira ba se we ye friend dinsina wo so ya brefo dinsina wo so ya brefo wo a waso ne yema bia bre sikasem adwumasem kratasem awo awale ene yema bia kire wo so a wonya kamafo nye somfo no wo bre ne se wo ne nyame difo be hia na Awurade be fere difo yi so no wabo baba abusuya se wate ene yema difo kire no se wote ye kura wo aduru enu tina me yese fere papa ne ni nkomo na Awurade be fare so abo abusuya bi ka kire wo se dwumade we nkofo bi na taye chi a ema ye dwumade we bro tie be kona ya kwaje abofo krato ye ba ye beto am so dwumade yesu bari ka kire wo se dwumade we gospel revelation Kristo sumo ediyi anase Kristo sumo ehintasem
ɛno na yɛ ne nyame di for prophet Isaac Bona ɛtwetwe enkomo ɛwɔ sɛ adwumadi yɛ so papa we de sɛ bɛka kyerɛ wo sɛ nyara ne ho wonna na ɛna de nyame yɛ adom ama yɛ saka papa no enti yɛbusu atwetwe enkomo yɛtwetwe enkomo fa ade a fa sunsum adwale yɛdwale sunsum no yɛdwale ade na ɛba sɛ wɔnwale nso a ɛde na esi ɛno na Awurade na papa yi so a ɔkyerɛkyerɛ yɛ mu ama yɛ hu sɛde yɛte a yɛbɛtumi adwale wɔ sunsum mu ama yɛ kra nso ani ade ne abrabɔ nso etimi asiye enti nyamedifo ha mebuso ana no etwetwe nkomo enti ekodifo nche na yento ye nkomo twetwe so difo mo akwa bi mo era de wa ma anzam na je ezem kura because de mo chechero ajize adifo na wo ka entafo ho asem no difo di sese no yese ke yakọ ba bi sa yenso yempa bibi hye yaso chi na aboa ya ma yakọ efuru a bibi sa ankoba Debi o hwema ntafo ne yesa amomo nyi nipa bia o so obi asa o okay eno ye ntafo sunsum femo ntafo ndiano de ntafo kwa ne de ye wo lo tumi bi wo mu ho a okay ntafo nko a ya difo na wo chechere do bia na ye me de ba ko no ye se obi nwale obi a because Ghana ha no ane ma ekoso no wi ase nya se de o kan ano odin wona ne koda no so timi gu no crowd women adwuma ne sika sem se ro medawase onse Ghana hano dem sense onse se wo hwe adise wo priest man na so jama rank no omum wo so pa no ya na omonyo mu haisem ana omu nim so mu kura bibi no abebia mo fo ba omu kura bibi no akasesem eni de sa na abraboti mante na omu ba sunsum omu nuru baabi omu sua na omu de omu nim hwe no omu ne kikikiki mabai wo ka hwe kire omu nti sister unwale ya me emomodin se woni nipa bededa wo yesa wo kra no wase no enti wo bakwa akwaye adwuma wo ba ye adwuma na wie no nya hwe mfirim obe tu kwa wo nipa esu akontum pa wo tu kwa wo kwa omu nhuro mu ho ano no enya asam ketwa wo adwuma wo ye na adwuma ne tumpo da hwese bra wo ne sister bi koda aye pe efiro kona ana wo ne bra no koda aye efiro kona wo adwuma ne nyina wo se aye basa ese wo de woni to fom na hwe niema wo se ampa aniema na difo no ka no wo ho na te sa madam fu kura ko de koda adwuma wo ye na afekura wo ko ye na wo twe ye yi na di eye no kra pinda bia na ko so ndim so no obi digda pa o kra no gu finti kra no gu fin so a ade bia be so bia ade no gu fin yenyi yes kra no gu fin pa ade bia o be so be bombo de so be bia ade no ntimi nkose de sese ko because kra ni nia woto na ade na be na nya woto so ati ase ni go fi so sanete enti obi a obosa abrabon mesre se onya se open tema no awale ntem na asa na awade ni bona na o kasaro na wase mo o kase se mochirema fo omu woni ma bia omu ye because ifunu de ngomu pa le fefunu mo ya de se de ba ko bi ni akofa ho hia o ka so omu ya mochirema fo o pa ko pre mochirema de bisa na de friends e Florida water another Florida water mochirema fo wi su papa ana omum de defunu no so omu aya na fi omu ye decoration de defunu bizo mta ndabi omba na foda wote krom wo de ye bisa omu se brebi a omum de defunu be bia na foda wote krom kire se foda water no omu ye edi dware omu kra no sanya san ko mu na ko mu beto omu da but abrebe be omu yom ko dware omu kra no omu de foda wote dware omu kra no so ati ko fi yesu in the foda water eno na machirema fo no omu de defunu no omu ta wi super edware ye in the brebi a omu dware omu kra no ena se obebi best se ene ebren emne dodo na se bosom dodo san na otwe best se bidwale mekra se mia me yesunsum ni se die acha wa manti bia se bidwale mekra mo abu yesunsum mo yes because on se eniema wo ye ni nyina no wo se nya so sunsum esa ba wo so nti ese wa manti bia bidwale mekra bidwale kra but wa wo yesunsum ma de be 3 months bia wo timi bidwale wo kra beboa ba wo tachi funu de onya tachi funu na so bia wo kra for the itimi ko yasi so hwe ye atantifo de ye de itimi gita ye ne ase pa itimi ko yasi ni yesu kan ye Ghana funu na asantifo before ye kokora na obi wo a efunu no wato no opra won wansara before on say we ye futu ya me mani pa yi wa wutie me unu e bi wu ya so ni be ko na ko ya de so ene e wo me pa cho so wa bisa pa wo kra na wo gufin ana na ate wo opra ho na wuso mu efuna itimi ka ne ya chia ye tena no
na wade a wo nsu sa tene za ne ha chia awu se ene me bo wa wo dwene ho a won ti ase ofie so no kra na me ka che wo ati ase enti me pa cho so obi a watena funu so funu mu wo kwa yie obi kwa o twa no no de nsa so wo ye sa pe onia no wo hia se wo take spiritual bath so wa nhwe ni ya abrabo ho nto da bibie no wa be ye na wa nhwe be duru bi no ma be ka che so be ifo ba na anya be ifo but aye neman kitinkiti we wunni mu a wo ye ye no ene de sa neman nyina de abra ko fi yesu enti mesre adofo na ye futuo na de manipa se ma mota ko funu mo kwaje ye tamoni ase ko so funu no so wote sa be pa jobo a obi funu kra person no ne de man na wono de won de funu we bibia mesra we a wo ka de ya wo ye no ya wo ye ha wo se kro mo akọ funu be won ne bia no na hwe na bra bo pa di vote asempa na wo kai on se wonya nhwe so a wo de ai wo de funu ya no akọnya na me ka no de nyame de asoma me na me ka ndi se wunni ma wo be fa masem no normal but so would keep pretty serious na wa follow a wo be hunu Kristo ede eni monyam ndi ko fi Yesu obia wo kofunu wa yie na wo twa adwajo na wo soso funu mu sa no se ni pa wo de cheko abrabo twese ne manye wa wale problem wo usika sem problem wo we na be problem wo sister bia ro se wona ko yeshua bibi aba spiritual na yameka o se 12 years Bema say ne peda 12 years ni oba radio so that na de wono de wani oba na yen kan kire na de wo buru 12 good years you of years e bo ko na kra na wo gufi enti en kam ma oni pa bia ntimi e ma ne nchenda abushafo asem na me kan ya asema take it serious because take it serious obembo na ene no nse no kra eni pampe kire wo da but me catch us say o pesa bra boko ye nkwande a eni odi for exponential na be hu say tomi bi esi tomi bi da krobi won so a krobi nso de etoa so me kan no kra kire wo ena adwuma no kra ye ye high spirit wo ho ni wo low spirit what you say no kra na me ka kire no the confusion no dey sanity enti obi a wo ye sa biara futuo no be so onya sa de no difu na mrebi na mene papa bi di nkomo na o kasa we dey kedwuma di no wo se tete no se obi wua na bia okoko ma na efie no na ye tiamfra na yasom obi se onko asieye na onko tu hu mfra na so onko frɛ nipa no se bia aka bia memi dina wo ho no wo bɔ medin ofie sabre fie odi para okoko ma no obe fie sie wo na obeba fie no na sa nipa no wonya nkwa we timi sisa yo sunsun nipa wua ye won nsuo bi a wotwa wo kra do twa kra na sam na meka ndi se onipa ne kra no nya ntwa nsuo na ba bi obi a wo frɛ na obeba na enye ne din se Kofi Yesu na momo no ebe yusu din se Kofi so wa de Kofi Yesu na be frɛ Kofi o kra Kofi e ba bi a woduru bi asambra ye hiaw betra woni peduam na ye adwuma so o kra Kofi eba sunsun asam na meka okra Kofi ni betum ni ka ba so ontra nsuo na ba se watra sunsun nsuo na da wona ene wo fro okra Kofi no ma ntina ntam na bo se no ko ma ko jine se wo de papa na wo so sunsun ni wonye sunsun na sa na ma we hu wo sunsun ni ndo fro okra Kofi no nya fro okra Kofi pe wo se okra Kofi abentina asem na waka no Kofi Yesu e wo ho na ye adwuma pa sunsun ni ma wo ho ba odifo na sa bra bo jina ni sunsun ba ja wuti we e de na ma atiase en sunsun atimo ka ho na ho mo nye sunsun e di sunsun e di ni patiase ba se woni sunsun zam na Bible say Ewurade Nyankopon ye honhom wo no so no honhom ene no krem enti o Kristo ni bia honhom sam sunsun sam ka wa bra bon no unti onto da na nipa bia na se me Kristo bia me kasa na Kristo fo mo o nipa bia wa asase so a honhom sam ka wa bra bon no wani nyeda what you say and go view so man no de o ka no e no kre e wo pa okay difo ya mention na wo kasa first na wo ka abochirefo no e ko ya be fa so a e be dware wo sunsun ma because only oni Ghana ha na waka se bia wo mra magine ma ne bi ko ya niema na ye pepe bi ko a wonya bi wo se na ka nchina mo ba ne niema bi no nti wo sa no difo wo ba yi wo mo dan wo sa no radio dom se o mo fra de mi hia mi se wo ba mo wa de mi hia ye wudi mi mpahwi bibia mfiri wo wudi keke
awo nipa no udi na meka for ma me bo a ya me here o picture kire me ba ho nya chenchena se oba me nchen because so kofi Yesu di oni power no de ma me ni dia me ho ena me ni me dia me nyame adom metumi Kristo adom metumi dia ma nipa metum endi di oni power no de ma endi me nya odi na no na metwere na me dia to bucket ni na ma fra wo kra na beka ho ni adware wo kra na ma wo kra no enya woto what ya say di obi wa bochira wo mu no sa na yo mu sa na ma nyina me wisu but udi no metwere to ade ni mu na ma fra kra no e wa awurade di mu na kra na bo be ka obi ka sen sama mfre mpacho me mfre sama ya awurade kwanso wo kra ade na wo mpa mu obi pie na de opie na wate ase no opie no de mpacho enye bone but some me kasa me command kra so na kra ayese no respect atie die nyame e fa me so kan eno de ye bone so wate ase because Yesu omo sa na ye nti yenya ehunu ho entotoya na ye ya wonse ye pe nipa no benya woto sa na mesenya na meka o ma bochefo mu tie bi yes o mo ni prophet azekwana ni fo de be kasa biblia o mo ni prophet azekwana ya me do the prophet azekwana de oni mu ni mu de oni mu no so afa no wo mu na opa wone ne so inside obe unu se erade to me da so ye aduma no de amenipa difo nya isha opa abuja me ka kire o se ya me difo de se o ba se ya wa me dika ka kire se ensem bi sisi a wonte ase wa bra bo no ensem bi sisi mu a wotwene ho a abushia no ensem bi sisi mu a adwuma sem no bible se oba no se me de ba bia me duru de bi no se aka achi na bible se Yesu Kristo otwam no oba ne nsaka no na Yesu se bibi aka me onse bibi aka wadwuma no wa wale ya usika sem no wa kontuye no wadwuma no onse bibi aka no enti abrabo na ye wo bibi aka wa ade bia wonya kamafo nya boafo no ebre ni eno ntina da bia metena sia mpese mfre difo ni sunsum mu nsam ede ne bra wo se de beboa na wo so akoma to ye mo ni je dai etumi awie peye enti ene difo atwetwe nkomo nti de nya so ne tie na Awurade be fa difo isi no bo difo ma me fa we ntra so ansa ma se busa we so abuja se o se difo the messages ne niema papa a o ye no pese wuti a betimi ahwe no Gigawatt TV ewo YouTube Gigawatt TV wo subscribe na o like Facebook also Azik Bona obenya difo na niema bia comment bia betimi dia to difo ba ansa pepepe na wo so wakoma atimi atoyem na wo so wokọ wanim ba mko difo nchen na ye ne no antwetwe nkomo bi difo sunsun modware ye no difo ye dware ne fan fa se edwaye ne edware no ananse eno no yo peda di mu ni akohye yo Kofi Yesu medawase na woka Gigawatt TV when the mood ron ga spell ma wo man kan me yize difo se no spell Gigawatt Gigawatt WORD na the TV na the asoso obi hu se difo ne messages nyina wo ho betimi ahwe difo kama na wa subscribe na wa share na bibia akoso na me insha so be ne sa ho difo memra question no so ebi medawase pete mbusa se de bi ka busa na fa na sunsun modware no difo ye dware no yo Kofi Yesu medawase sunsun modware no itimi dware no ba bia but it depend on problem what you say it depend problem ni bi wo ha ibeto am dware no bia nkwanta so sa no moye no ebi wo so but me per se die ya no bia ma odware no wadwaye because of say wiase aye hu ne ensam keka ene niema aba asofo bi no yinti enti woni ya no wa wadwaye na wa take your spiritual bath unu bi ni asem na what the problem be there anyway ni go Yesu se wo bisa wutimi dware no wadwaye nti normal no wadwaye na dware no na your problem issue go na issue no de na ekwa mimu ya no de we de ya se be particular na what na dware go Yesu ne meka na se obia won take na spiritual bath no dware we won take but ebi wo kwa te say akora bi akora so aka na ba se o take spiritual bath no say no untimi nye na dwaye so ye no open abonten enti o so bi o problem sa ofra
ɛne ɛbɛkyerɛ sɛ wo deɛ no ebi a yɛsi so ate aseɛ aha na aboa na Awurade Nyankopɔn animonyam nso ayɛ kɛseɛ nti ɛno bisa akɔfo Yesu saa na ɛteɛ adifo ne sɛ mbelimfo kan sɛ kwatentene bia akɔkɔwie kotia yɛmemfa wei ne ntwa to sɛ obi a bɛtumi adwale saa sunsum mo dwale sunsum mo dwale de kɔfo Yesu sɛ ne obi atimi sunsum mo nsɛm sɛ nneɛma na abenya ne hia na wanya scripture no aka ho wate ase nti sɛ wonya nneɛma na wonya scripture no ka ho nkwan dia wobɛtumi adwale so obi akora wotimi because nneɛma na abobɔ so no food water ne nkyene ne ɛyɛ sɛ nya akora wanze we ebi a wonyini nneɛma meka akora ketewa ɔbɛde na obi a maame ana papa pɛso bi a wotwa ne bi nti maame no na ɛnyɛma no wo yɛ ma wo ba no na what apply ma wo ba no na aboa so ati ase maame no betimi ayɛ ama ne ba na ɔyɛ ɔpɛni ma nyina no de adwale akora no ɛno na akora no nya ahoto so ati ase ɔyɛ saa ma na de nya ahoto nti obiara ti bi dwale spiritual bath ɛnyɛ sɔfo ne ko ɛnyɛ sɔfo ne dwale obi sɔfo bi dwale obi sɔfo bi sɛ lomfiri nyame ɛnyɛ sɔfo ne dwale waa na dwale waa de ba de sɔfo no tumi sɛ wonni ha de a wonni ya na so pɛ sɛ we take spiritual bath ma wo de a wo kra no dwale wo kra de no na beka sɛ ye jiwdi ne ya twe wudi na to bucket mu na ya command wo kra no na ye dwale no de ɛnyɛ bo ni pɛdua de ye so ate ase de wo bisa ko Yesu saa na no nso ɛteɛ na dipo sɛ wabrabɔ a wo bɔ no na wodwuma a wo ya na wo contribute saa we ne niam abobɔ so ya ɛno wo ya etime esi saa de no kwai ko Yesu no kwasɛm ne sɛ enipa bebree ya bere nyina ya niam a na mekyerɛkyerɛ bebree tu kwai a wawo ntwetweda wa otu kwai nyina wo kwai no obi yira wayɛ ne ho ade a wono nso tu kwa abukyiri ɛna ɔne ne te ɛna wa akontumu no ɔne ne te da ba ko da ba ko onso wo pɛ wabra bo yi unless say wo say nipa no ye take spiritual bath ansa na saa ɛno me no na wo take spiritual bath so nyɛ sɛ wo to aso wo take spiritual bath na de wo yɛ ne de wagyae ansa na wo ho atɔ wo so wo kuso take spiritual bath na kuso ya wonya asomdue da na ahotɔ da nti sɛ nipa pa asomdue ne ahotɔ a ɛyɛ futuo na mde ma wo sɛ mekyerɛ nyame kwai tim de futuo ma no ma kyerɛ wo sɛ twon firi saa ne mani nyinaa ho na bɛboa mo abrabɔ so obi a wabrabɔ ato talk ya ka za ato talk wa kyerɛ ntimi nkwane ya to abrabɔ no talk wa ntimi nkwane take out to talk go pm offer prophet as in bona number no the good screen ne no offer Awurade bɛfa me so na ya na wakasa na hyɛ Awurade ne animonyam ɛno nti wo bisa saa da tie no before answer ya di dwumadie no bɛbɛ wie no na yɛmfa Bible school no yɛmfa ho asɛm mmra kakra na yɛsi first graduation no mo yɛ wi nipa ko abɔ mama ne kora kambaase yo obi Yesu bɛda wase on sɛ Awurade ma ya dom no Awurade ka sɛ adom na yɛnya no yɛnkyerɛkyerɛ nipa nso na ankɔyɛ te sɛ Elisha wo yɛ na nadom wanya mfa ma obi a afi ifunu ne kunya ne no bra yɛhie no aha anti Awurade de to makoma so sɛ yenye school Bible school a yato din sɛ Gaga Word Ministerial College no kwasa Bible school na Bible school bia ya kyerɛkyerɛ sɛ de Bible school bia kyerɛkyerɛ na sɔfo bia nipa ne nim dia sɔfo dwuma mu bi di sɔfo papa mana so ba mfa so ma nipa but anigye ba ko sɛ ma Awurade ka kyerɛ me sɛ menye nka ho no na meke Awurade ka kyerɛ me sɛ adom no ɔde ama me yesunsum adom no Bible school no me san kyerɛkyerɛ sunsum sɛm wo in the Bible school no me kyerɛkyerɛ sunsum sɛm ya anya me nkwa me teacher for those me ankasa me kyerɛ bi na me kyerɛ sunsum sɛm in the Bible school ya sa kyerɛkyerɛ sunsum sɛm mo bi ti sunsum ne ma ase sɛ bia ya kasa ahai ne de ahai we wote ya de na ye anase ya kasa sunsum general spiritual kyerɛkyerɛ sunsum sɛm aha no nti school no sa na tie school no wo Ahmed Kumasi Medoma Abaz Junction Kumasi Medoma na say Ahmed Abaz Junction on a school do be person or baby a you know so for no kwasem first you know o my graduation the panel graduation we see obia e wo Ghana ban mutumi ya otimi di sofo e wo ma we mu cause so good yes our affiliation e wo abrochire different Bible school e wo United States of America to be person oba Bible school ni bia akwanya wo a ye bie
ama obi a bitu afa na se de na utie yi na obo ho a na dom na akoye de se o mfiri nyame ne saa ne nyina wo ba e be hwehwem ne ya boa na Awurade ani munyam nso e kase do bi sa Bible school no opia ma ewiase nyina obi a ope bibia no ba Awurade be boa no na otima ba Bible school no nso be di pakese of kase e wo wiase Awurade afa no so de akra akọ heaven sese difo what be a obi afa form so obetimi am baby sisi we mu nwie no kra na ngofo to form dada nti mo to bataze se we mu no ne yenya opinion okay ya opinion school no but form so what to form okay difo sese no afoforo de yesimu yale no so abade na be kan kire Ghana na yo futuro ne se we be ka se na me ko mai we no smas me will be a dawo sisi da meni na sansa me kasa no smas won tema asem ni nti na meyi na ansa na baba kwa ya kwete se hunsi ni binti na yi no obi kasa mo bi mfra ma ede fu bi so nti ne me ka ne se o mai mu obi anhye no smas se de aban na ka obi anti no obi anhwe ne ho yi na ye nyina so ye mo mpa ye mo man no ene mo mpanimfo ne yanwira dwempa e mo man Ghana na be sie nyina yi Awurade nhyira ye nyina no mo ye o Jesus Christ di mo amen. Amen. Difo amen. We also want to say amen. Na Awurade be fa difo so ama won so watimi aye hira. Difo nyame hira o pa se ne so wo je bre na wo na nya na ye pe wa na ye bre. Iji nyasi ana ani gi aba. Nyame hira abusia on se o Kristo som na wo som no. On se niam bia hintaw. Enti ama wo bo afode utua tight, auto collection but still wa bra bo ne nkoyie. Wo a wo de te saa no ene papa yi nkomo. Wa wo de enema bia hinta wo Kristo so mu no hunyame difo na me se Awurade be fa difo yi so no waboa awusia be ka kira wo se ekwatintin bia no se de ekowie kotia no nipa dodo akomwa so ba kofo entra so enche eno nti dwumade no kofo bi na so yasene a ye de bremo na afa so papa so be so hwe videos wo YouTube a obetimi ahwehwe no Gigawa TV Gigawa TV Giga de GILGAL na the word WORD na the TV no asoso betimi ahwe papa videos nyina a obetimi so asubscribe nti video bi bebe bia no wonsa be kan otimi ahwe na niema papa chekire sunsun mu nsam ne sa niema no wonso Awurade afa papa so no aboa na wonso akoma toy no ne je nso adai atumi awie peye busuamen kan kire wo se abrabo we no ye hia ne se a solution se wonye obi obesolve niema amawa wabrabo no ekotote Awurade Nyankopɔn hia Nyankopɔn bo adafoforo nso me no obese hia na asa atwetwe nkomo na asafo a woni ye hia Gigawa Ministries o Kumasi meduma Abajanshi e ho na asafo yi wo ti se obese woni papa di nkomo a wo frɛ na ma na screen ni na obenya papa na woni no adi nkomo no ha woni atete ne abenedi e dawo so no Awurade afadifo yi so no waboa enti Nyankopɔn bo a dasende nso ye bese hia Awurade Nyankopɔn ka ho okay